बाहर जाइए। नहीं, उनसे मिलना नहीं है। नहीं प्लीज बाहर जाइए। क्यों मिल नहीं सकती मैं? नहीं नहीं, सी आई एम अ वुमन, यू कैन नॉट टच मी, आई एम नॉट टचिंग। लेट मी मीट हिम, नो ही इज आवर प्रेसिडेंट। नो यू कांट। व्हाई? नो गिव मी द रीजन, गिव मी স্পেসিফিক রিজন। কিয় মিল नहीं सकती? কেলে লক কৰিব নোৱাৰিম? আপুনি কওক, আপুনি কওকচোন, মই জানিব বিচাৰোঁ। আপুনি লগ কৰিব নোৱাৰে। क्यों मिलने से क्यों रोका? আপোনালোক বাহিৰত যাওক। মই কিয় যাম? লবিত লগ ধৰিব যাওক। নাই নাই নাই, আপোনাৰ ৰুমত লগ ধৰিব। ইয়াতে কোনো আইনী কিবা ব্যৱস্থা আছে নেকি? কিবা আপোনাৰ লেজিটিমেচি আছে নেকি যে ইয়াতে প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰত নামত আপোনালোকে এনেকা ইলিগেলি কাৰোবাকে এৰেষ্ট কৰিব পাৰে? उदय जी, आपको क्यों क्यों यहाँ पे वो करके रखा है, अरेस्ट करके रखा है? मालूम नहीं है। आपने बाहर कब से है आप? नहीं नहीं 5 बजे ही सर ये आ गए और हमारे मोबाइल्स भी हमारे पास नहीं है, कुछ नहीं है। मैं हाँ, तो ये इलीगल नहीं, दिस इज नॉट लीगल। आप सामने कौन सी डेमोक्रेसी यहाँ के सीएम चला रहे हैं, ये मेरी समझ के बाहर है। जी, पर ये कोई भी देश का कानून ये नहीं कहता कि आप 5 बजे सुबह होटल में आए, हमारे मोबाइल्स ले लें और हमें डिटेन कर लें इस तरह से। अब अंदर जाइए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। प्लीज प्लीज। ये ना आप लोगों ने अपना लोग नहीं, अपना लोग यू कैन नॉट टच मी। आई एम नॉट टचिंग। आई एम नॉट टचिंग। आई एम नॉट टचिंग। आप लोग हमारे प्रेसिडेंट को यहाँ पे किस कंडीशन में, क्या प्रोविजन है आपके पास? नहीं, आप वीडियो नहीं कर सकते। मैं एडवोकेट हूँ, मुझे पता है। एडवोकेट तो जो भी आप वीडियो नहीं कर सकते। क्या है, लीगल राइट्स क्या है? प्लीज आप कोऑपरेट क्यों कीजिए प्लीज। आई एम कोऑपरेटिंग। प्लीज अंदर जाए ना प्लीज। सर, आपका कहना क्या है कि ये तो नहीं कर सकते। हेमंत जी जो कर रहे हैं ये क्या लीगल है? यहाँ तो सीएम साहब किसी चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सीएम साहब को लग रहा है कि उनकी गलती नहीं है तो ऐसा करने की कोई जरूरत थी नहीं। अच्छा, कहीं ना कहीं अपने मुख टच कर बना रहे प्लीज। कहीं ना कहीं सीएम साहब को भी लगता है कि उनकी गलती है, तभी इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि उनको काफी डर लग रहा है कि जो कांग्रेस के साथी हैं, ये जो आवाज उठा रहे थे शाम के लोगों के लिए, वो नहीं उठाएं। पर ऐसा होगा नहीं। जो प्रोटेस्ट है, जो कार्रवाई है, वो आज तब भी होगी, चाहे वो मुझे डिटेन करें, चाहे यूथ कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता को डिटेन करें। हम पीछे बैठने वाले नहीं हैं। আপুনি চাওক, আমি ইয়াতে আহিছো লক কৰিব আহিছো, আমি লক কৰিব আহিছো। মই লবিত মই যতে লক কৰিম, আমাৰ প্ৰেসিডেন্ট লক কৰিব আহিছো। ইয়াতে আমি একো কৰিবলৈ আহা নাই। আপনি লবিত লক কৰিব। আমি পিছফুলি আমি তাতে বহি আমাৰ প্ৰেসিডেন্ট আমাক হেৰি কৰিব, তাতে এৰেষ্ট কৰাৰ কোনো ৰাইট নাই। এরেস্ট করাই না আমি। তে কিয় আহিব নিদিয়ে? আমার এইটো হিউম্যান রাইটস, তেওঁৰ হিউম্যান রাইটস আপুনি ভাইলেট কৰি আছে। আপুনি গম পায় না? আমি একো কৰা নাই। আমি একো কৰা নাই। আৰে তেওঁ ৰুমৰ পৰা আহিব পাৰা নাই, ওলাব अभी পাৰা। सुबह से यही कह रहे हैं कि भी आपने अरेस्ट किया, उस अरेस्ट का वारंट कहाँ है, क्या प्रूफ है आपके पास, है ना, कौन हमारे ले लिए हैं? মানুহ হয়। নাই নাই, কিয় ল'ব পাৰিম? কিয় ল'ব আহিছে? ৰিজন মই কি কৰিম? মই মোৰ প্ৰেচিডেণ্ট লগ কৰিব আহিছো, মোক লৈ যাব নোৱাৰে। নো নো नो चल रहा है कि सीएम डरे हुए हैं और किस तरह से हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो आए हैं उनको भी बाहर भेज दिया। নাই নাই, এইটো নোৱাৰে নোৱাৰে, আপুনি নোৱাৰে নোৱাৰে। বাহিৰত কি ৰিজন? ৰিজন আৰে ভাই, আৰে কি ৰিজন? মানে এইবোৰ কি কাণ্ড কৰি আছে আপোনালোকে? এনে এনে আমাক আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টক ধৰি পেলাই এনেকাকে বন্ধ কৰি দিলে। আপনার লেজিটিমেসি কি, লিগেল প্রসিডিউর কি ফলো কৰি আছে? ইয়াতে এরেস্ট কৰাৰ মানে কি? চাওক, আজি ইয়াতে এরেস্ট কৰাৰ মানে কি? হা, আপুনি হিউম্যান ৰাইটস ভায়োলেট কৰি আছে, আপুনি গম পায় না নাই? তেওঁ মানুহ বেলেগ এটা ষ্টেটৰ পৰা এতেকে আহিব নোৱাৰে নেকি? আপোনালোকে আমাৰ এজন মানুহ, আমাৰ এটা মানুহ মাৰি পেলালে। এই চাওক পুলিচ আহি পেলাই এনেকা এই অৱস্থাত আমাক আমাৰ ৰুমৰ পৰা ধাক্কা মেলা কৰি পেলাই তেওঁৰ অফিচাৰ পুলিচে ফাৰ্ষ্টত মেন হেণ্ডেল মোক কৰিলে। তাৰপিছত যেতিয়া মই ওলাব বিচৰা নাই, এই পিছত এয়া চাওক এইজনী আমাৰ মহিলা পুলিচ অফিচাৰক আনি পেলাই মোক ইয়াৰ পৰা ওলাই দিব বিচাৰিছে। এইখিনি আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আমাৰ CM, তেওঁ এইবোৰ হাহাকাৰ কৰি আছে। এইবোৰ ইলিগেল ৱে আমাক এৰেষ্ট কৰি ৰাখিছে আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টক, আৰু ইলিগেল ৱে আমাক ওপৰত আহিব দিয়া নাই, তেওঁক লক কৰিব দিয়া নাই। আৰু যেতিয়া মই ওলাই আহিছোঁ, যেনে তেনে লক কৰিছোঁ, বহুত চেষ্টা কৰি পেলাই লুকাই চপাই, তেতিয়া এনেকা ব্যৱহাৰ কৰি আছে। মোক ৰুমৰ পৰা ধাক্কাই ওলাই দিলে। এইখিনি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। এয়া চাওক, কিয় কৰিব নোৱাৰোঁ? কেলে কি ৰিজন? ভিডিঅ' কিয় নোৱাৰিম?
এইটো ৰুম এইটো কি হয় পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি নে আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় নে কি না এইটো ক্ৰাইম এৰিয়া হয় ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰি কিয় কৰিব নোৱাৰি হা এইবোৰ কি হাহাকাৰ কৰি আছে আপোনালোকে ইলিগেলি মানুহক এৰেষ্ট কৰি থৈ দিয়ে লক কৰিব নিদিয়ে এইবোৰ কি হাহাকাৰ কৰি আছে আপুনি নে আপোনালোকে এটা প্ৰচেছটো ফ'ল' কৰক হা কি হ'ল দাদা আপোনালোকে মানুহ হয় এজন মানুহে মাৰি পেলালে আপোনালোকৰ মানুহে আপোনালোকৰ অফিচাৰে আপোনালোকৰ মানুহ আছে নে নাই ইয়াতে আপোনালোকৰ হাৰ্ট আছে নে নাই মানুহ এটাক মাৰি পেলাই আপোনালোকে এতিয়া আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আহিছে ইয়াতে আমাৰ লগত প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈ পিচফুল প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈ তাতে আপুনি তেওঁক এৰেষ্ট কৰি ৰুমত থৈ দিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কি ৰিজন কি